କରୁଣାମୟୀ ମା ଆଜିର ଅପରାହ୍ନର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ସୁଭାଷ ଭାଇ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅନୁପମା ଆପା। ପରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପରିସର ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧନାର ସମୟ 1910 ରୁ 1950 ଏଇ 40 ବର୍ଷ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଥିଲା ଅତି ଏକ ଘଟଣାମୟ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଘଟଣାମୟ। 1910 ରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲେ। 1914 ରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1914 ରେ ମା ପ୍ରଥମେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଏହି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1918 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1939 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1945 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ସମୟ ବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାଧନାର ସମୟ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ତାର ତୀବ୍ରତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ କିଛି କାରଣରୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଏତେ ବେଶୀ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପାଖାପାଖି 70 ମିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରସ୍ପର ଧର୍ମ ଭିତରେ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱେଷ କାରଣରୁ ସେ ବି ଗୋଟେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଘଟଣା ଯେଉଁଥିରେ 22.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରର ସମୟ ଥିଲା ମଣିଷ ପାଇଁ, ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ ରୂପାୟିତ କରିବାକୁ ଯିବା। ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ପେଜ 346 ରେ ଗୋଟେ ଧାଡିରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡେଥ୍ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ଆୱାର। ଡେଥ୍ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ଆୱାର ଇଏ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସମୟ। ମୃତ୍ୟୁ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ପୃଥିବୀରେ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ପୃଥିବୀରେ, ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ
ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣକୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା। It was a tremendous hour when on the one side the poisonous fumes of Second World War were still corrupting the earth atmosphere, defiling the human mind. ମଣିଷର ମନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ପଙ୍କିଳ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ, ଇଏ ତ ବାରୁଦର ନଥିଲା, ଏ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ିକ ବୋମାର ନଥିଲା, କେବଳ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣକୁ ଇଏ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ମନକୁ ହିଂସାର ଅଗ୍ନି, କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନି ଅଚଳ କରିଦେଉଛି, ପୁଣି ସେଇଠି everything was as if in a state of utter depravity. ସବୁ କିଛି ଯେଭଳି ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେଭିଟିର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। এই ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟତାର ଭୂମି, ଅନୈତିକତାର ଭୂମି, ଗୋଟେ ନୀଚତାର ଭୂମି, ଗୋଟେ ହିଂସାର ଭୂମି, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତାର ଭୂମି, କ୍ରୋଧୋନ୍ମତ୍ତତାର ଭୂମି, ସେଇଠି on the other side India's partition with such bloodshed, इतनी रक्तपात, ଆମେ ସେ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେବ। ମଣିଷର ଅଙ୍ଗ କେମିତି କଟା ହଉଥିଲା, କେମିତି ବେକ କଟା ହଉଥିଲା, କେମିତି ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟିକି ମଣିଷକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା। ଇଏକୁ ରାତି ତ କହିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ଧକାର ବି କହିବା ନାହିଁ, ଆକୁ କହିବା ଗୋଟେ ଗଭୀର ରାତ୍ରି। In that thick of night, we have the seed of Savitri sown in death's tremendous hour. ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ଭଳି ମହା ଆଲୋକର ବୀଜକୁ ପ୍ରଭୁ ବୁଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି କବିତାର କଥା, A seed shall be sown in death's tremendous hour. ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ହବ ମୃତ୍ୟୁର ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ବେଳାରେ। କୋଉଠି ବୁଣା ହବ ନା ହ୍ୟୁମାନ ସଏଲରେ, ମଣିଷର ମାଟିରେ। ମଣିଷ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟି ବୁଣା ହବ ମୃତ୍ୟୁର ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ବେଳାରେ, ସେଠି କଣ ଉଠିବ କି? ସେ ଗଛ କଣ ହବ? ସେ ମଞ୍ଜିରେ କଣ ରହିଛି? ସେ ମଞ୍ଜିରେ ରହିଛି ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ ହେଭେନ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ସଏଲ। ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗର ଶାଖା ଖୋଲିବ ଏଠି। ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ ହେଭେନ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ସଏଲ, ମଣିଷ ମାଟିରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଏକ ଶାଖା ଖୋଲାଯିବ। ନେଚର ସେଲ୍ ଓଭରଲିପ୍ ହାର୍ ମୋର୍ଟାଲ ଷ୍ଟେପ୍। ପ୍ରକୃତି ଆଜି ମରଣଶୀଳ ପାଦ ଉଠେଇଛି। ସେଇ ମରଣଶୀଳତାର ପାଦରୁ এই ପୃଥିବୀ ଓଭରଲିପ୍ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡେଇଁଯିବ। ସେଇ ଜଗତରେ ଚାରିଆଡେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଚାରିଆଡେ ହାହାକାର, ଚାରିଆଡେ ଅଶିକ୍ଷା, ଚାରିଆଡେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ,
ଚାରିଆଡେ ଦୁଃଖ ବେଦନା, କୋଉଠି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ସେଇ ସମୟରେ 1917-18 ବେଳକୁ ବୋଲସେଭିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି, ଯାର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଭୀଷଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତେଣୁ ସେ କି ରକ୍ତାକ୍ତ ସମୟ, କି ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ, କି ଅନ୍ଧକାର, ସେ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ fate shall be changed by an unchanging will। ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ସେ ଇଚ୍ଛା ବଳରେ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ସେ କେତେବେଳେ ସେ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାରର ସମୟ, ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ଡେଥ୍, ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ଆୱାର, ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ଥିଲା ମଣିଷ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତ ନିର୍ମାଣ କଲା ଭଳି ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆହୁରି ରହିଥିଲା ଯେ ଏକ ସମସ୍ୟା, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ମଣିଷ ରହିଛି, ଯୋଉ ପାରାଡକ୍ସିକାଲ ଟାଇମ୍ସ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ସେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ପାଉନାହିଁ। ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତା ଭିତରେ କେମିତି ତା ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରେମ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପାଉନି। କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର, ସ୍ନେହର ପରିବେଶ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଗୋଟେ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବାର କାହାରି ପାଖରେ କିଛି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଣିଷର ଏଇ ଜୀବନକୁ ବହୁ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁ ଭାବରେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ, ଯୋଉ ସମୟଟିକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଦି କହିବା, ସେ ଯେମିତି ଏଇଟାକୁ କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଡେଥ୍ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ଆୱାର। ସେମିତି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପିରିୟଡ ଅଫ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ। ଡିକମ୍ପୋଜିସନ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଜଣେ ମରିଗଲା ପରେ ଶରୀରଟି ଡିକମ୍ପୋଜ ହୁଏ, ବିଘଟିତ ହୁଏ। ଡିକମ୍ପୋଜିସନ ର ମିନିଂ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସଢୁଥିବାର ସମୟ, ବିଯୋଜନର ସମୟ, ସଂଯୋଜନର ନୁହେଁ। ଇଏ ହଉଛି ଅପଘଟିତ ହେଉଥିବାର ସମୟ, ବିଘଟନର ସମୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟଟାରେ କଣ ମଣିଷ କରିପାରିବ? ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଥାନ୍ତେ, ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ଅହିଂସା, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଭୂମି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭୂମି, ସେଇଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ହତ୍ୟା ହଉଛି। ରୁଷିଆରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଜଳୁଛି ହିଂସାରେ। ଆମେ କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? କଣ କରିଥିବା? ସେତେବେଳେ ଥିବା ଆମେ। ତେଣୁ ଆମେ এইଭଳି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ ର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି one needs to have a calm heart। ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବୈଶ୍ୱିକ ବିଘଟନର ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହୃଦୟରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
सेटल्ड विल ଆପଣଙ୍କ संकल्प स्थिर रही एंटायर सेल्फ एब्नेगेशन पूर्णतः आत्म अस्वीकार अर्थात निज स्वार्थ आपण किसी करूना सेल्फ एफर्मेशन रो कथा कि नहीं and the eyes constantly fixed on the beyond to live undiscouraged in times like these एई भली समय रे आपणक आखिटी स्थिर दृष्टि रे रहिबो जेभली आपण निराशा भितर प्रवेश करिवे ना प्रभु श्री अरविंद निराशा भितर प्रवेश करि नाहंती बोली सावित्री भली महाकाव्य को 1916 रु 1950 दीर्घ 34 वर्ष धरी लिखिछंती जेतेबेले मनीष तार पीरियड ऑफ यूनिवर्सल डिकम्पोजिशन बा तांकरी भाषा रे डेथ्स ट्रेमेंडस आवर मध्य रे सडुची तांकरी जीवन काल भितरे ही टाइम्स ऑफ यूनिवर्सल डिकम्पोजिशन आसीथिला विश्व विघटन समय सब किछि रहिथिला गोटे विक्षोभ भितरे अशांत परिस्थिति भितर एवरीथिंग इज इन ए फॉर्मेट और चारियाडे गोटे अनिश्चिततार वातावरण चारियाडे केवल मृत्युर चित्कार देयर इज ए जनरल कन्फ्यूजन एवरीवेयर एई भली समय को हमें कौन कहू अंधकार समय इट इज लाइक दिस थिक ऑफ नाइट गभीर अंधकार रात्रि एवं सावित्री महाकाव्य प्रकृत रे आरंभ होची गोटे सिंबल डन भितरु गोटे गभीर रात्रि शेष रे जो उषार जन्म हुए से उषार कथा से कहउचंती ये उषा तो नुहे ये आशार कथा तेणु समग्र संसार रे सेतबेले समग्र पृथ्वी हिंसा रे जळुथला सेतबेले भारत वर्ष रे जने शांति दूत थिले जे अहिंसार कथा कहउथिले आउ श्री अरविंदଙ୍କ भली महातपस्वी से मनुष्य को तार ए रात्रि मध्य किभली से प्रवेश करिवो आउ रात्रि मध्य प्रवेश कला परे से किभली भावरे जीवनटे बंचिबो ए राति भितरे पुणी शेष से आलोकर दर्शन करिवो से कथाटी को अति आंतरिक भावरे कहिसंती अश्वपति आपण समस्ते बुक टू केंटो एट्रे अश्वपतिंकर से अंधकार यात्राटी को अंतत पढ़ी अश्वपति डिसेंडेड इनटू नाइट खाली तो से रात्रि मध्य को अवतरित हो गले नहीं से अंधकार संतान संतति को सेठी सब सम्मुखीन हेले एनकाउंटर्ड द सन्स ऑफ डार्कनेस एवं seen through the mask of falsehood मिथ्यार जो मुखावरण रे केमती सब दुनिया चली किभली भाव रे पृथ्वीर वातावरण रे अज्ञानतार राजत्व रही से कथा को से देखिले तापरे से अंधकार भितरे से कि आशा करुछंती
ଗୋଟେ ଗଭୀର ତମସ୍ୟା ଭିତରେ, ଗଭୀର ନିରାଶାର ବାତାବରଣରେ ଯିଏ ଆଶାର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତି ସେଇ ତ ଆଲୋକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା କଥାଟି କଣ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ପୃଥିବୀର ଏତେ ସମସ୍ୟା, ଏତେ ଜଟିଳତା, ଏତେ ହିଂସା, ଏତେ କ୍ରୋଧୋନ୍ମତ୍ତତା, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ଏତେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ, ତ ୟା ଭିତରେ କିଛି ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସକାଳ ହବାର ସମୟ ଆସିଲେ ରାତ୍ରି ଗୁଡିକ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ even in the densest darkness there waits the dawn। ରାତ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଅତି ଗଭୀର ହେଇଯାଏ, ଘନ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ସେଇଠି ସକାଳର ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବା, ଉଷାର ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀର କେତୋଟି ଧାଡି ଭିତରେ ସେ କିଭଳି ସେଇ ଆଶାର କଥାଟିକୁ, ସେଇ ଆଲୋକର କଥାଟିକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଠିକି ଯିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନାକୁ ଫେରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଅଶ୍ୱପତି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ ଫଲସୁଡ୍ ଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି at the end of it there is something he touches which changes everything। ସବୁ କଥା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ, ଏମିତି ଦୁନିଆଟେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ, ସେ କିଭଳି ହବ ନା ମିଥ୍ୟା ଫଲସୁଡ୍ ସତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରଟି ଫେରେଇ ଦବ। ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ତାମାନେ ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ସତ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଇବେ। କବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟାର ଗୋଟେ ଆକାର ଅଛି, ସେ ଆକାରଟି ହଉଛି କଣ? ଟର୍ଚର୍ଡ ସେଫ୍। ସେ କେବଳ ଟର୍ଚର କରିବ। କାହାକୁ ଟର୍ଚର କରିଛ? ସତ୍ୟକୁ। ସତ୍ୟକୁ ଟର୍ଚର କରି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ପାଖରେ କିଛି ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ ସତ୍ୟକୁ ତାର ସେଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପଟିକୁ ଫେରେଇ ଦେବା ଛଡା। ତେଣୁ କବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ସେଇ କ୍ରିଷ୍ଟ ରୂପଟିକୁ ଫେରେଇ ଦେବ। Falsehood gave back to truth her tortured self। ଯଦି ସତ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜର ଆକାରଟିକୁ ଫେରି ପାଇବେ, ସେ ବରଂ ବିକୃତ ହେଇଥାଉ, ବରଂ ସେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥାଉ, ବରଂ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହବ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଇଏ ହବ ଯୋଉ ଲ ଅଫ ପେନ୍, ଟେବୁଲ୍ସ ଅଫ ଦି ଲ ଅଫ ପେନ୍ ରହିଛି, ଟେବୁଲ୍ସ ଅଫ ଲ ଅଫ ପେନ୍, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଯୋଉ ବିଧି ବିଧାନ ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଏନୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଅବଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ, ଝଡ଼ ପରେ ନିରବତା ଆସେ, ଏବଂ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଉପନ୍ୟାସ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ମଣିଷ କଣ ସତରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ?
आमे देश गुड़ा गढ़ुवा सैन्य बाहिनी गढ़ुवा परस्पर परस्पर उपर बोमा पकाउथिबे परस्पर परस्पर विरुद्ध रे विष उद्गार करथिबे साधारण मनुष्य भीषण उत्तेजना भितर जीवन कटुथो एमती कौन हो रही मनुष्यर यही अंधकार छन्न कैरेक्टर ये अंधार भितर से जे बंचुछि तार चरित्र गुड़ी को नहीं सेपरी रहिबो नहीं परिवर्तन जतल आसीबो एंड इन देयर प्लेस ता स्थान रे ग्रीव लुमिनस कैरेक्टर्स ज्योतिर्मय चरित्रावली गुड़ी कर ग्रीव हो माने बढ़िबो माने आसीबे लुमिनस कैरेक्टर्स एवं सावित्री महाकाव्य रे एई मो जो पृष्ठरू एई कविताटी को आणुछि पेज 232 ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି it is the message of the love that waits through time ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପ୍ରେମ ଏଠି ପ୍ରିଭେଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଲୋକ ଏଠାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅନ୍ଧକାର ବିଦାୟ ହବ it is drawing nearer each moment even through the thick of darkness এই ଅନ୍ଧକାର ଯେତେ ଗଭୀର ହେଉ କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଛି ଏବଂ এই ଆଲୋକ ଆସିବାର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆଶାର ସମୟ ଆଲୋକର ସମୟ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ପାଉଛୁ कि ये प्रेमर समय ये आशीर्वादर समय ये आनंदर समय it is the story of the bliss which is the root of all creation सृष्टिर मूल रे रही आनंद ये जगत रे केवल मधु ही अच्छी तेणु समुद्र रे मधु अच्छी पवन रे मधु अच्छी मेघरे मधु अच्छी आम जीवन रे भी मधु अच्छी अथच से मधुर किसी संधान मनुष्य पाख मिलू ना आम जो भी देखुचु केवल जंत्रणा और केवल वेदना केवल अंधकार एवं यार जो भीषण झड़ हमको अंध कर देछि हमें देखी पारुन जे लाइट वेटिंग फॉर इट्स आवर यार अपेक्षा रही प्रेम यार अपेक्षा रही ज्योति यार अपेक्षा रही आनंद एवं सबुठार गुरुत्वपूर्ण अपेक्षा रही गोटे सुपर कन्सेंट फायर अति चेतनार गोटे ज्योति अग्नि तेणु अति चेतनार ये जो यज्ञ हेब ज्योति यज्ञ यही हूँ आशार समय यही हूँ आलोकर समय एवं आमे जो दुईटी समय को देखी थे डेथ ट्रेमेंडस आवर अन्यटी हूँ ए पीरियड ऑफ यूनिवर्सल डिकम्पोजिशन ठीक सही भूमि रे जन्म होची सेठी संगीत अपेक्षा करछि प्रेमर संगीत द लिरिक ऑफ लव सेठी अपेक्षा करछि मिस्टिक वॉल्यूम ऑफ द बुक ऑफ ब्लिस सेठी अपेक्षा करछि मेसेज ऑफ द सुपर कॉन्शियस फायर प्रभु से कथाटी को किभଳି आनिछंती मनुष्य अंधकार भितर को आलोकर एक संधान भाव रे हम से कथा को आसीबा से कहउचंती पेन मैन थिले
पेनमैन माने जे कलम धरती कलम मनीष किए कवि और से सामान्य कवि नुहे से होचन स्किलफुल सुदक्ष सुदक्ष कवि तांकर अदृश्य आंगुली अनसीन फिंगर से अदृश्य आंगुली लिखुंट दृश्यमान आंगुली लिखुना हिज स्विफ्ट इंट्यूटिव कैलिग्राफी कौन लिखुंट तांको पाखरे रही गोटे इंट्यूटिव नॉलेज अंतर्ज्ञान से अंतर्ज्ञान कैलिग्राफी टाक लिखुंट कैलिग्राफी टा जानते सुंदर वर्णाढ़ हस्ताक्षर सुंदर करी सजैकी सब लिखा हुए कैलिग्राफी गुड़िक से द्रुत भाव में लिखुंट से कुशली कवि कौन लिखुंट ना Earth's forms were made is a divine documents ये पृथ्वी गोटे रूप अच्छी से पृथ्वी रूपटी को से कहते यहाँ हूँ गोटे डिवाइन डॉक्यूमेंट दिव्य शास्त्र यहाँ गोटे दिव्य दली ये पृथ्वी जो पृथ्वी बोमारे आतंकरे हिंसारे बारूदर पोड़ा भूमि वेस्टलैंड जाको टीएस इलियट लिखिं टीएस इलियट कौन लिखिले तो वेस्टलैंड माने पोड़ी जाउथुवा भूमि पोड़ा भूमि जो शब्द गुड़िक शुणिले मनुष्यर अंतरात्मा कांदी उठो गोटे घास टिके कलिया जो मैंने देना ये पृथ्वी को आ माटी मार वक्ष को जो मैंने निज संतान रक्त रे सिंची रक्तर बन्या जो रक्त नदी पार होगा पड़ी अहंकारी शासक मान प्रभु से जो सुदक्ष कवि अदृश्य हाथ आंगुली रे लिखुंट अंतर्ज्ञान से सुंदर हस्ताक्षर जो पार्थिव रूप प्रकाश पाउछि एक दिव्य शास्त्र भाव रे से कौन लिखुंट से लिखुंट द विजडम एम्बॉडीड माइंड कुड नॉट रिवील से प्रज्ञार कथा जो प्रज्ञाटी को शरीरस्थ मन प्रकाश करि परिबो नाही शरीरस्थ मन अति बेसी रे हतोत्साहित हो निरुत्साहित हो आवरी भ्रमित हो आवरी अंधकार मध्य प्रवेश करिजो राति केवे पाइयो बोली से भाभी परिबनी किंतु ये लिखुंट से प्रज्ञा जो प्रज्ञा को मनुष्यर मन प्रकाश करि परिबो नाही जगतर निर्वाक अंतरु निश्चेतना को दूर करी से लिखुंट इन conscience changed from the world's voiceless breast ये पृथ्वी निर्वाक छाती पर रही अज्ञानतार निश्चेतनार गोटे राजूति ताकू से दूर करके लिखुंट ट्रांसफिगर्ड वेयर द फिक्स्ड स्कीम्स ऑफ रीजनिंग थॉट गोटे विचार बुद्धिर सकल स्थिर परिकल्पना फिक्स्ड स्कीम्स सब कथा जे पड़ी योजनाबद्ध arousing consciousness in things not जड़ वस्तु भितर चेतना को से जागृत करुछंती किए से अंधकार राति भितर प्रवेश करिछंती से निजे अष्टपति आउ
आमे बारंबार शुणिछु अष्टपतिंकर चरित्र भितरे निजे प्रभु श्री अरविंद रूपायित होइछन्ति। श्री अरविंद इन थिंग्स नॉट जो गुड़िक निश्चेतना भितरे रही जड़त्व भितरे रही सेठी चेतना को जागृत कर अंधकार मध्य आलोक अंधकार पश्चात रही आलोकर संभावना सेठी कौन से करुछंती काम कौन ना सेठी अनेक डार्क एटम रही अंधकार अणु आउ डम मास मुकपिंड से माने केबे बदलिबे बोली किसी आशा रखी ना कारण से माने तो अंधकार अणु ओ निर्वाक मुकपिंड गुड़िक से तांको ऊपर इंपोज करुछंती इंपोज करिया माने तांको ऊपर गोटे चाप दौरान बाध्य कर लिखुंट द डायमंड स्क्रिप्ट ऑफ द इम्परिसेबल। इम्परिसेबल किए अविनाशी अक्षय अक्षय अविनाशी हीरक लिपि गुड़िक लिखुंट देख तमें सब से इम्परिसेबल तमें इनर्ट नुहे कि इनकनसाइंस नुहे तमें डम नुहे तमें होचो इम्परिसेबल से माने तांको छाती रे सब लिखा होची तमें सब इम्परिसेबल 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 तमें जो क्षय हो जाउछो डिसइंटीग्रेट हो जाउछो नष्ट हो जाउछो सेई भ्रमर बाहरी आस तमें होचो सेई अक्षयंकर अविनाशींकर हीरक लिपि inscribed on the dim heart of fallen things। ये जो परित्यक्त पतित वस्तुराजी रही समस्त निष्पर्व हृदय से गोटे अंकन कर इनस्क्राइब कर आपण को आपण कह नहीं मु तो अहल्या मु तो खंडे पत्थर मु तो किसी भी नुहे एडे बड़ विश्व मोर कौन भूमिका अच्छे मो पत्थर खंडे किंतु प्रभु आसिकी सेठी लिखुंट तो हल्या नुहे तो गोटे देवी देवता माने तोर प्रेम पर पागल होते तू वीर संतान को जन्म देथिलु तो देवी हवा को ये फॉलेन थिंग्स जे पतित होइके पड़ी पत्थर खंडे तार निष्ठुर हृदय रे से किसी लिखुंट कौन लिखुंट लिखुंट ए पायन सॉन्ग ऑफ द फ्री इनफाइनाइट मुक्त असीमंकर विजय गीत लिखुंट से समस्त से जो फलेन थिंग्स गुड़िक अच्छे ना पतित वस्तुराजी तांकरी हृदय रे से जो लिखुंट हीरक लिपि से हीरक लिपि कौन लिखुंट इनस्क्राइब कर फ्री इनफाइनाइट पायन सॉन्ग विजय गीत को लिखुंट तमें हारब ना मरब ना तमें ये नष्टभ्रष्ट हक आसन तमें ये हिंस्र राक्षस पशु यू हवाक आसन तमें देवता हक आस आउ कौन लिखुंट शाश्वतर से महानाम एंड द नेम टी कैपिटल अच्छे फाउंडेशन ऑफ एटर्निटी शाश्वतर
से होचंती कि ए जो वस्तु माने फलेन थिंग्स गुड़िक जोटी कि इनकनसाइंस की रही जड़ गुड़िक कहते तमें तो फाउंडेशन ऑफ एटर्निटी शाश्वतर तमें होच प्रतिष्ठा शाश्वतर तमें होच भित्तिभूमि तेणु लेखा जाउछि ना महानाम लेखा जाउछि आम मनीष मान सब ना देनु कि क्या ना पद्मलोचन क्या ना शिव क्या ना विष्णु तो मनीष मान ठाकुर ना दि जाए ना देवता ना गुड़ा दि जाए ना देवी आग काल सब एमती ही चलुला गोटे उद्देश्य थिला अजामिल पापी जमती पुत्र नारायण को डाकिक तरीगला सेमती ठाकुर ना देते काले आम ता ना धरी डाकुवा नाम किसी महात्म्य थिला जानी किंतु असल रे मो बुझे आपण को जो कह आपण होचंती शिव कि पार्वती ताले आपण सतरे पार्वती ही पार्वती होई उठिबा को हेबो किंतु मनीष भूली जाइछे असीमर विजय गीति तांकर महानाम यही दीक्षा गुड़िक से दौरान एंड ट्रेस्ड ऑन द अवेक एक्सल्टेंट सेल्स आह्लादित कोशराती कोशराजी एक्सल्टेंट माने से अति मात्रे आह्लादित अति मात्रे आह्लादित अवेक जाग्रत जाग्रत और आह्लादित कोश उपरे से ट्रेस करुछंती इन दी आइडोग्राफ्स ऑफ द इनएफेबल की अवर्णनीय जहाँ विषय किसी कह जाई परिबो नहीं से अनिर्वचनीय अंतर अक्षरावली से लिखुंट से अक्षर कौन रही से अक्षर रही कालाधार नित्य अपेक्षारित एक प्रेम गीति द लिरिक ऑफ लव दैट वेट्स थ्रू टाइम समय काल काल धरी अपेक्षा करिछि से प्रेम गीत काल काल धरी आउ आनंदमय ग्रंथर से रहस्य पर्व एंड द मिस्टिक वॉल्यूम ऑफ द बुक ऑफ ब्लिस आम जब गोटे राक्षस को जाई कहबा तू गोटे देवता से सहज विश्वास करियो सहज तो गोटे विकृत हो जाइछु तो एग्जैक्टली टर्चर्ड शेप ऑफ ट्रूथ से मानियो प्रभु ता भितरे दौछंती एंड द मेसेज ऑफ द सुपर कॉन्शियंट फायर सुपर कॉन्शियंट कहले अति चेतन अग्निर महावाणी अंकन कर तेणु ये थिला प्रेमर वाणी ये थिला आनंदर वाणी ये थिला ज्योतिर वाणी आर्थ इटसेल्फ इज अ सिंबल एठी समग्र संसार जगत होउछि गोटे प्रतीक सबुदिन आम से अंधार को भेटुछु आज भी भेटुछु आज भी पृथ्वी अंधार अच्छे कोठी अंधार ना we see that every day we have the darkness आलोक भी अच्छी आलोक भी तो जल्दी चली जाए ना पृथ्वी से भी अपेक्षा करता है काल काल प्रेम अपेक्षा करिछि and the light is nearest when the dark is densest darkness is densest तो अंधकार तीव्र हुए अंधकार घनीभूत हुए सेतेबेले आलोकटी निकट हो जाए ये पृथ्वीर जदि गोटे महासत्य किछि थाए
से महासत्यटी को ये महाकवि ही कहते से कहते द ग्रेट ट्रुथ दैट देयर इज डॉन वेटिंग बिहाइंड द डार्कनेस। ये अंधकार पश्चात रे कौन रही? ये अंधकार पश्चात रे एक सकाळ रही। ये रात्रि पश्चात रे एक उषा रही, पवित्र उषा। कारण एमती कहीं दिव्य परीक्षागार ये पृथ्वी गोटे अर्थ इटसेल्फ ए फील्ड ऑफ ए डिवाइन एक्सपेरिमेंट। ना दैट इज ए चोजन प्लेस। एटा होची मिलनर भूमि, द रेंडेज वॉस, मृत्यु अमरत्वर मिलन, वेदना और आनंदर मिलन, अंधकार सहित सकाळर मिलन। नॉट समथिंग दैट इज हैपनिंग बाय चांस। एटी दुर्योग क्रमे बाय एक्सीडेंट आकस्मिक भाव किसी कथा घटी जाए ना। राति परे सकाळ आसीबो, एटा होची सबु जीवनर तात्पर्य एवं सबु जीवनर अर्थवत्ता। मनुष्यर यात्रा पथरे ये अंधार वेदना और आनंदर ये वार्ता गुड़िक रही, किंतु मनुष्य किभली ग्रहण करिवो बहु किछि निर्भर करुछि मनुष्यर चेतना उपरे। नाइट इज नॉट आवर बिगिनिंग नॉर आवर एंड। रात्रि आमर प्रारंभ नुहे कि रात्रि आमर शेष कथा नुहे। सी इज द डार्क मदर इन हुज वोम वी हैव हिट। से होचंती से रात्रि मां, जो रात्रि भितरे रात्रि जराई भितरे आमे सब लुचि थिले। सूर्य भी लुचि थिले अंधकार जराई भितरे। से बहु दार्शनिक माने कहती द डार्कनेस इज एन ओम। अंधकार होचे एक मातृगर्भ, जोठी दिने ज्योतिष्क माने गोटे शिशु भरी जन्म नेबे। एक पेज रे प्रभु इधाड़ी लिखिछंती, सी इज द डार्क मदर इन हुज वोम वी हैव हिट। ये सब गुड़िक जो गोटे माया। नाइट इज ए शैडो ऑफ द डे, एविल इज ए शैडो ऑफ ट्रुथ ऑफ लाइट। ये सब गुड़िक रूपांतरित हो। समस्त तांकर स्वर्गीयता प्राप्त करिवे, शाश्वत दिग प्राप्त करिवे। ये भली महार्घ आशार वाणी जी शुणी महान कवि। पुणी से भली गोटे समय द ट्रेमेंडस आवर ऑफ डेथ रे जी ताको ही देव मुहूर्त बोली कहते, जहाँ विभीषिकार समय, आर्तनादर समय, जंत्रणार समय, से समय जे आलोक को देखि पारुछंती महासत्य को, तो तांको कविसत्ता पाखरे आमे प्रणाम करिवा। आमे से आलोक को ग्रहण करिया पई प्रस्तुत हेलेनी कि नहीं चेतनार स्तर रे से विषय निजर रोमंथन करिवा। करुणामयी मांकर सहायता मागिवा, तांको प्रणाम करिवा। सबु भाई बणी पाखरे अपरिसीम प्रेमर वातावरण रहू। आमे समस्ते समस्त को से भली जो प्रेमर कथा माँ कही प्रभु कही, जो आनंदर कथा माँ कही प्रभु कही, जो ज्योतिर कथा से कहते आमे से भली पराज्योति को आमे ग्रहण करिपारू। ये आस्पृह सहित आज आलोचना को ये समापन करुचे। समस्त को अनेक शुभेच्छा, धन्यवाद।